बंधुगण नमस्कार। आमे दैनंदिन जीवन रे गुड़ाए जमी किणुछु एवं ताको केमती पार्चा करिबा केमती आरओआर करिबा से प्रोसीजर विषय रे आमे आज जानिबा। जो दिन आमे जमी किणी दउछु एबे नवा सिस्टम हेछि कि सेठारे आमे फॉर्म 3 जमी किणला समय रे आमे मध्य दाखल करूछु एवं से फॉर्म 3 रे जे बिकिबे एवं जे किणिबे क्रेता और विक्रेता उभयंकर दस्खत मध्य रहुछि। सेदिपई किछि फीज मध्य आमे जमा करूछु। से ऑटोमेटिक ऑनलाइन बेसिस रे से जाउछि तहसीलदार पाखकू एवं तहसीलदार ऑफिस रे प्रोसीजर मेंटेन करिकरी से मध्य डायरेक्ट तांको नारे आरओआर हो जाउछि एवं आरओआर मध्य तांको रजिस्टर्ड पोस्ट रे मध्य जाइकरी तांकर घर को पहुंची जाउछि। एटा एक्चुअली वर्तमान नियम चली किंतु विभिन्न जगार किछि लोक जो माने बारंबार पचारुछंती व्हाट्सएप माध्यम रे फोन मध्य करूछंती कि म्यूटेशन कौन एवं यह विषय रे गोटे स्वतंत्र वीडियो तैयारी करबा पई। म्यूटेशन रो अर्थ होछि जमी विक्रय कला परे क्रेतांक नाम को रेकॉर्ड ऑफ राइट किंबा आरओआर किंबा पार्चा किंबा खतियान रे तांको ना रेकॉर्ड हबो। एथिरे क्रेतांको नुआ मालिक भावे सरकारी अभिलेख रे दर्शा जीवो एवं पार्चार जो 2 नंबर खाना अछि जमी मालिकंको नाम से जगार संशोधन हेबो एवं तांको नाम को आसीबो। एइटा होछि म्यूटेशन एवं विशेष भाव रे ओडिसा रे जेते बेले आमे वर्तमान जमी किणुछु आमे जमी किणिबा समय रे फॉर्म 3 आमे फिलअप करिकरी वर्तमान आमे रजिस्ट्रेशन ऑफिस रे सबमिट करूछु एवं रजिस्ट्रेशन ऑफिस रे आमे सबमिट कला परे जेतेबेले रजिस्ट्रेशन टा अलाउ हो जाउची जेतेबेले बिक्री कबलाटा अलाउ हो जाउची सेतेबेले से फॉर्म नंबर 3 ऑटोमेटिकली से पळौची आपनकर जाइकरी तहसील ऑफिस को जाउची एवं तहसील ऑफिस रे पहुंचला परे तहसीलदार ताको आरआई को पाको रिपोर्ट पे पठाउछंती। आरआई तांकर सरजमीन तदन करके रिपोर्ट दउछंती जे बिकिछंती तांको नारे सेतिकी जमी अछि ना नै तांकर बिकिबार अधिकार थिला ना नै से को खातारू जमी बिकिछंती से खातारू जे किणी छंती तांको नारे जमी ट्रांसफर हेकि देखो नुआ खाता तैयारी हो जाए। नहले जदि जो खातारू से जमी बिकी थिबे सेथिरे जदि समग्र जमी से सेल करिछंती से खातार 2 नंबर खाना संशोधन हेकि क्रेतांको नारे हो जाए। किंतु अनेक क्षेत्र रे देखा जाउची किछि लोक मध्य पुराना स्टाम्प गुडा धरिकरी बसिछंती आज पर्यंत ताको म्यूटेशन करि नाहंती। से क्षेत्र रे कोन हबो से क्षेत्र रे आमे फॉर्म नंबर 3 देइकरी म्यूटेशन फॉर्म नंबर 3 होची फॉर्मेटटा होची आपन म्यूटेशन आवेदन फॉर्म आमे ताको म्यूटेशन पे आवेदन करबा को पड़िबो। जो रजिस्टर्ड सेल डीड हम पाखरे थिबो से रजिस्टर्ड सेल डीड रो आमे जेरॉक्स कॉपी करबा हमर आधार कार्ड को जेरॉक्स कॉपी करबा जो पार्चारो किनिछु सेही पार्चारो भोलेक रो डाउनलोड करिकरी काढले भलो नहले सर्टिफाइड कॉपी देई पारले भलो एवं फॉर्म नंबर 3 को फिलअप करबा आमे एवं ताको ऑफलाइन नेकरी आमे तहसील ऑफिस रे म्यूटेशन सेक्शन रे देबा। आमे देला परे सेथिरे जो हमर सेल डीड थिबो एवं सेथिरे जो हमर खतियान जो थरु किनिछु आमे तार कागज पत्र थिबो दरकार पड़ले एनकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट थिबो सेथिरे जे बिक्री करिसंती जे आमे किनिछु दुई जनकर आधार कार्ड आमे देइथिबा एवं अति बेसी रे आपनकर एफिडेविट किंबा डिक्लेरेशन गोटे मध्ये लागि पारे ए सब डॉक्यूमेंट आमे देला परे तहसील ऑफिस रो संगे संगे म्यूटेशन केस नंबर रजिस्ट्रेशन हबो। म्यूटेशन केस नंबर रजिस्ट्रेशन हला परे ताको से माने दाखल प्राप्ति रो आपन को गोटे सूचना देबे गोटे एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलिबो एवं सेही एक्नॉलेजमेंट नंबर रे संगे संगे आपनकर रेवेन्यू इंस्पेक्टर आरआई को तदंत पई तांको पाकू से केसटा चली जीवो। एबे मध्य आरआई ऑफिस मानकर तहसीलदार माने आसिकरी कैंप करिकरी मध्य म्यूटेशन हियरिंग करूछंती सुनानी करूछंती एवं सेठारे म्यूटेशन अलाउ मध्य होछि। आरआई कोन करिवे दरकार पड़ले स्थल परिदर्शन करिवे से जगह को जाइकरी परिदर्शन करिवे दरकार पड़ले सीमा निर्धारण करिवे दरकार पड़ले दखल प्रमाण दखल सत्यता जांच करिवे एवं देखिवे जे बिक्री करिसंती से तांकर बिक्री करिवार योग्यता अछि ना नै जेतिकी जमी बिक्री करिसंती को खातार बिक्री करिसंती सेही खातारे तांकर मालिकाना अछि ना नै सेही खातार से
ଆପଣଙ୍କର ମାଲଗୁଜାରୀ ରସିଦ ରେଣ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ। ସେ ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତାକୁ ପ୍ରୋକ୍ଲେମେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଏ ଯେ କିଏ କିଏ କାହାର କିଛି ଯଦି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏହି ଜମି ଏହାଙ୍କ ନାମରେ କରାଯାଉଛି, ଖାତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣତଃ 30 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଯଦି କେହି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆର୍ଆଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସହିତ ଦାଖଲ ହୁଏ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସେହି ଜାଗାରେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଏପ୍ରୁଭ୍ କରନ୍ତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟାକୁ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେହି ଜାଗାରୁ ତାକୁ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ସବୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ ଅଛି। ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଚା କରେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ନହେଲେ ନୂଆ ପାର୍ଚା ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ତାକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ଦସ୍ତଖତରେ ପାର୍ଚା ଦିଆଯାଏ। ପୁଣି ସେହି ପାର୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲେଖ.com ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଭୂଲେଖ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ତାକୁ ଚଢ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଭୁଲେଖ ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଛନ୍ତି କି ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ବିବାଦ ନଥାଏ ଇଏ ସମସ୍ତ ସମୟସୀମା, ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋସିଜିଓର ପାଇଁ ସମୟସୀମା 90 ଦିନ ରହିଅଛି, କିନ୍ତୁ 90 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇପାରୁନି। ତହସିଲ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ଷ୍ଟାଫର ଅଭାବ ଥାଏ, ଏଣୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ସେଲ୍ଡିଡ୍ ହେଲେ ହେଇଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ୟୁଜର ଫିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ତହସିଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଆମାଉଣ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତି, ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏନି। 30ରୁ 50 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ୟୁଜର ଫିଜ୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ତାର ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସେମାନେ ରିସିପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏଥିରେ କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ପଣୀ ଅଛି। ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେବଳ ରେଭିନ୍ୟୁ ରେକର୍ଡରେ ନାମ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ, ନାମ ଦର୍ଜ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମାଲିକାନାର ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଯଦି ବିବାଦ ହୁଏ ତାହେଲେ ତହସିଲଦାର ଆପଣଙ୍କର ଜମିକୁ ରେକର୍ଡ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସିଭିଲ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକରି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଡକୁମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ସେଲ୍ ଡିଡ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରେଇ ନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପାର ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସେଲ୍ ଡିଡ୍ 20 ବର୍ଷ 30 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସେଲ୍ ଡିଡ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଚା କରେଇ ନେଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ଟିସିଂ ଲୟର, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ମୁଁ ଉଠାଇ ପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଉଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ, ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।